चलो 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 चलो
রসরে রাম রাম সিনা মিঠারে কৃষ্ণ নাম সিনা রসরে নাম সিনা মিঠারে কৃষ্ণ নাম সিনা রসরে রাম নাম সিনা মিঠারে কৃষ্ণ নাম সিনা রসরে क्या गाना ना দেখা হলে
মামা বলি কেতে অলি করু কেনে ঘেনি যাউছু শিশু কুমার আয়ে কংস দূত কিয়ে আসিব দেখুয়ারি করিব ঘেনি যাউছু শিশু কুমার কংস দূত সুর তাহলে হ্যাঁ আগে দিতেন দেখো মধুপুর কালী গো ঘেনি জীব রাম বনমালী মধুপুর কালী গো ঘেনি জীব রাম মধুপুর কালী গো ঘেনি জীব রাম বনমালী পুরাণী যে রথ পুরাণী যে রথ মধুপুর কালী গো
berapa hai salah ya live thadu सब हां हिते बाबू एबे आसंती यस बोलिस चलो चलो गाड़ी चलो तमानी का आधार पर हो ना हो गुरु आ गया तमानी का आधार पर नहीं गाड़ी जो हां बहुत गाड़ी जो हमें हां हन्ना तो नहीं दिस बात गाड़ी जो ठीक कहा तो जो साउंड है बाकी प्योर ओके 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 एक नंबर बाय बाय कर दियो ओके समारू और खुलिया गया कहां ला खुलता इटा के भुक्तिली मारबा खोलली बाय मारकिनी ओ हंडा को लगा ठीक बहुत सेटिंग करूं इटा इंटरेस्ट सिस्टम है इने बोल है मैं तो Kahit sa boy mega? हां gimana